doyan kopi dong tadi. Masih berdoyan. Tagihan sih. Orderan kopi ya sih. Mau ya kopi apa takonana. Tapi ketagihan iki. Mau nang kopi gudai. Awas kopi wis kipel. Iya masih ampas. Wah, obligaton. Iya baterai sing bisa kayak bendera tapi sing ijenan. Iya, kayaknya bisa kan macam takon. Sawi. Bendera cilik apa gede? Dia pengen Wis durung ya? sewarna apa? Ono pirang warna? Ya irang putih abang paling. Irak. Oh, kayak aku nih kita geser kau pengen jadi bendera. Ya Irak. Irang putih abang mah. Wis ku. Umap Jadi kurang ini. Tiga gak beli sih apa ya? Ami ya. Ya nakin iki. Berarti lo baik. Ya, Tapi wis. normal. Iki taruh Iki dari tarung enak iki. Bel, sira aku mendake caos beli ning kana aku. enggak pengen. Iya, cowok sih bel lah. Bisa bel karo segap bel, njaluk ki bel. Bel. Kan be. Bari beli sih beli ya. Baso. Ini baso. Baso. Kopi hitam. Proses pembikinan mie rebus di Bukit Payanoman, Subang. Logistik perbekalan. Tempat ngecamp. Mampu. Apa? Mampu. Mambu. Di atas awan. Negeri di atas awan. Belum.